Kita daripada awal, kita tak setuju dengan MOU. Let me be very frank here tonight. Kita dah sebut saya dah buat kenyataan, tapi saya tak pernah sebut. Hari ini saya sebut. Saya minta maaf. Saya menghormati kawan. Tapi kita tak boleh. Sebab ini. Sebab kalau ini MOU, ini kerjasama. Kita mengaburkan kejelasan sasaran. The target itu jadi kabur. Macam mana kita nak serang dia tepat? Kita pergi salam sign MOU mana? Dan dengan dia, dengan number one. Oh, ada yang kata, dah kita sekarang kita masih lawan. Paling mana kita lawan. Kita berhenti tak betul, kita pukul. Ada benda tak betul. Saya ingin tegaskan di sini. Apabila kita tanda tangan MOU, ini tidak bermakna kita tidak akan mainkan peranan pembangkang. Kita masih pembangkang. Kalau kerajaan buat tak betul, kita terus akan tegur. Kalau ada penyalahgunaan kuasa, kita terus akan buat kritikan. Kalau ada ketirisan, kalau ada rasuah, kalau ada pinangan, parti pembangkang tidak akan lepas sama sekali. Ya, bagi kita itu tak penting. It's secondary. Bukanlah tak signifikan langsung, but it's secondary. The most important thing, you have to hit the number one. Not to sign MOU with the number one. You are giving the wrong signals. You akan menghaburkan sasaran, target, dan itu menyebabkan attack you tidak maksimum. That's why we cannot compromise. Ada yang kata ini titah diraja Istana Negara. Saya minta maaf. Ada minta ampun tuanku. Dengan kawan tadi kita minta maaf lah kan. Dengan raja kita ampun tuanku lah. Tapi parti tetap tidak setuju. Saya pikul tanggungjawab sepenuhnya dengan kenyataan ini. Saya tidak bersetuju. Atas nama kestabilan politik, kita kompromi perkara-perkara asas yang lain. Saya tak setuju. Bagi saya, yang lebih penting adalah integriti. Itu lebih penting. Yang lebih penting adalah pada prestasi. If you don't perform, we cannot give you power. Ini prinsip. Oh, tak boleh kerana ya betul lah, dia memang lembab, memang gagal. Jadi menteri pun pintu belakang pun, pintu depan pun tak tahu. Tahu jaga pintu belakang, depan je, pintu belakang Azmin jaga, dia tak boleh kontrol. Menteri Pertahanan kan gagal. How can a menteri pertahanan tu? You just imagine. Kalau di Jerman, ada menteri pertahanan macam Ismail Sabri. Saudara ingat dia boleh naik jadi Perdana Menteri? Jangan kata Perdana Menteri. Nak duduk pintu Perdana Menteri pun tak boleh. Because you fail. You are a failure. You are the real failure. It's a clear failure. Jadi pengurusi majlis pemulihan majlis keselamatan negara tiap-tiap hari buat kenyataan sebagainya. Fail by the thousands. Ada yang kata tak boleh. Mahathir betul kita lawan attack keras sebab dia zalim. Ismail Sabri tak zalim. Apa yang tak zalim? Apa yang tak zalim? Yang mati tu ribu semua. Saudara kita, sahabat-sahabat kita ramai. Saya rasa hampir semua. Ada yang sahabat, ada yang keluarga. Saya sendiri saudara, keluarga, sahabat, ramai keluarga, suami isteri, yang related dengan saya. Pergi hilang macam tu tiba-tiba. Ribu saudara. And then you have no remorse. Tak ada langsung rasa kesal. Malah tak ada langsung rasa kesal. Sebab apa? Sebab dia boleh lantik balik. Seorang yang mempengurusikan majlis pemulihan negara yang telah mengakibatkan ribu mati disebabkan oleh kelembapan dan kegagalan untuk membuat keputusan cepat tentang vaksin dan sebagainya, ribu mati. Maknanya kalau majlis pemulihan itu kita punya council MKN kita itu cekap, kita boleh selamatkan ribu nyawa. Mana you fail, and dengan keadaan yang mati ribu itu, you sebagai Perdana Menteri, you don't take a lot of time to think untuk melantik balik Muhyiddin Yassin menjadi ketua Majlis Pemulihan Negara. To us, itu kezaliman. You zalim kepada orang yang dah mati, yang patut boleh kamu selamatkan. Kalau sudah sekarang dah tak boleh selamatkan, tapi tunjuklah sikap yang kamu mau berubah. Tunjuklah sikap kamu kesal. Kamu mau melakukan perubahan. Dengan apa? Dengan tidak melantik orang seperti Muhyiddin Yassin menjadi ketua Majlis Pemulihan Negara boleh. Ini dia boleh nanti sebab apa? Sebab kira-kira politik dia.
selamatkan politik dia, dia boleh tolak ribuan nyawa yang menjadi mangsa kepada kegagalan sebuah majlis pemilihan negara. It's kezaliman. Itu gagal. Sebab itu we cannot compromise. Walaupun atas nama kestabilan politik. Saya minta ampun tuanku, saya betul. Ya, tuanku kata kita kena kesabaran. Iya, tetapi sejarah menunjukkan, sejarah bukan sejarah lama, sejarah baru. Kestabilan politik itu tidak akan menggugat ekonomi. Tidak. Yang terbaru Jepun baru tukar Perdana Menteri, krisis Perdana Menteri, letak ada jawatan, belum naik Perdana Menteri baru pun share market naik dulu. Sebab apa? Tak stabil lah tu, tetapi naik share market. Sebab apa? Sebab dia ada credibility. Credibility itu datang daripada mana? Datang daripada integrity. Orang tahu macam mana Perdana Menteri Jepun yang akan datang. Orang tahu, tak payah lantik pun dia tahu dah. It must be someone who is capable and competent and has integrity. Sebab itu belum angkat Perdana Menteri baru, share market Jepun naik lah. Itu petanda. Banyak lagi. Kanada bagus saja pilihan lain, tak tukar lah, tetapi hampir bertukar, hampir kalah yang baru, yang lama. Maknanya tak stabil. Tetapi mereka tidak tergugat, ekonomi mereka tak tergugat. Jerman yang terbaru sekarang ni sedang hadapi pilihan raya. Pertarungan hebat, tak menentu siapa chancellor baru yang menggantikan Macron, tak menentu. Tetapi ekonomi mereka tak tergugat. Sebab apa? Sebab mereka punya integrity. They has the credibility. Itu yang kita kena buat. Kalau kita mau jadi negara maju, kalau kita mau jadi negara yang berjaya, kita kena serius dengan credibility. Kita kena serius dengan performance, dengan prestasi. We cannot compromise dengan orang-orang yang gagal. Menteri-menteri yang gagal, yang jelas gagal, tak boleh jadi menteri. Ini ada menteri tegang-tegang menipu dalam Dewan Parlimen, menipu titah diraja dalam Parlimen, dibuktikan menipu, boleh angkat sumpah lagi jadi menteri. Apa maknanya? Apa signal yang kita berikan kepada dunia? Kita bangsa yang tak ada integriti, boleh menipu dan boleh terus jadi menteri. That's why we cannot compromise. Sebab itu kita Gerak 98, saya bagi tahu kita tak compromise. Walaupun saya mengundang risiko, dia bercanggah dengan bukan sekadar teman-teman politik, tetapi juga dengan istana, negara dan institusi negara. Tetapi bagi saya kena nyatakan, dan ini fakta, ya, dan saya sayang negara saya, ya, dan juga kita sayang institusi negara. Kita mempertahankan, dan mempertahankannya itu ialah dengan bersikap serius, dengan integriti dan credibility dan performance dan prestasi. Kalau tidak, kita tak boleh bertahan sebagai sebuah negara. Kita bukan kata tak boleh bertahan, nak naik pun tak boleh. Nak naik pun tak boleh kalau kita tak mementingkan soal credibility dan integrity. Sebab itu saudara, kita Gerak 98, kita tak percaya ketidakstabilan politik itu menggugat negara. Tidak. Kerana apa? Kerana rekod banyak negara lain memperlihatkan ketidakstabilan politik itu tidak menggugat ekonomi. Yang menggugat ekonomi ialah mereka yang korup, mereka yang rasuah, ya, mereka yang gila kuasa, mereka yang tak ada integriti, mereka yang menghukum ikut suka hati mereka, mereka yang menangkap hanya orang kecil, melepaskan orang besar. Ini yang akan merosakkan imej negara. Ini yang akan menghudungkan ekonomi negara.